Kita di bagasan minggu ta sadario ni masian panurirang Hesekiel 37 ayat sada satu ayat 10 rap mahita ubigisa. Dungi songgop matuau tangan ni Jehovah jala ditogihon au haruar marhite-hite tod di ni Jehovah jala di paulo nau di tonga-tonga ni rura nagok holy ni jolma na mate. Dungi ditogihon iban au mamolus yan labung nasida tuk humaliang gabi idama godak situtu mararahan di atas sisik ni rurai jala idama masak situtudo luhut nai. Jadi nina ibana matuau ali anak ni jolma tehe tagamon tarpangulu dope akka holion gabe nikuma ali Tuhan Jehovah hodo ubotosa. Jadi nina ibana matuau manurirangi maho taringot wakka holion jala dohonommu matu nasida ali holi akan masaki tangihon hamuma hata ni Jehovah songonodo hata ni Tuhan Jehovah tuakka holion idama au mangaleot todi tu bagasan hamu asa mangulu hamu jala au mangaleot tu atas samu akka urat-urat dohot patubuhon sibuk di atas samu jala au mabain hamu marhulik kuling huhut mangaleot tod di tu bagasan hamu asa mangulu hamu asa tung di tadahamu au do Jehovah. Jadi manurirangi ma au songon naung tinonahon itu au. Jadi dina manurirangi au Roma sada suara. Jala idama masa suara namar ngongos gabe masih topotan akka holi ganup tu donganna. Dungi hubereng ma gabe idama nunga maruraturat nasida jala tubuh sibuk jala leap hulik kuling di atas nasida alai adong dope anggo todi di bagasan nasida. Dungi ninna ibana matuau manurirangi maho tu todi manurirangi maho tutu ale anak ni jolma jala dohonommu ma tu todi songonodo hata ni tu hatta Jehovah romaho ale todi sian desa na opati jala mangulus maho tu bagasan halak nabi nunuon asa mangolu nasida. Jadi manurirangi maau songon natino nahon nai diau gabe Roma todi itu bagasan nasida jala mangulu nasida laos diojakkon pat nasidai parduan parangan apala nabulut sahali doi. Dungi ninna ibana mamuse itu au ale anak ni jolma akka holion sadok pinopar ni Israel doi idama akan nasida maddok nungatung masak holi nami jala pesan arop ni rohanami naung pidum dohami dibaheni manurirangi maho jala dok matu nasida songonoddo hata ni Tuhan Jehovah idama au mangukap tanoman muna jala au mabuan hamu nakok sian tanoman muna hamu ale bangsoki jala au manogion hamu mulak tu tano Israel jadi tadau muna maau do Jehovah
ia dung huukap tanoman muna jala hubuan hamu nakok ale bangsoki sian tanoman muna au huhut mangalehot todiku tu bagasan hamu asa mangulu hamu jala au mabain hamu marhasonangan di tanomuna asa dung ditada hamu au do Jahoba na madohi huhut mabahesa ninna Tuhan Jahoba. Urian itu hatta Horas Reformanda Marsya Holongan gajak turpuhon jala godanggo di leonakka na Marsiajar teologia tu Heselkir 37 ala songon na dau sianak kana masa di ngolu ni jolma adong napistar na jolo ratik kimasi sudope toropita Alvin Toffler the third waves 3 gelombang ninna. Gelombang pertama layon dari segi sosiologi ekonomi do. Pola hidup dan berpikir agraris. Parhauma, partano, akka pangula, pangobak. Alai do boy dotong molo na jolo do partoba, ibo tamu do partoba. Tangna ditoba. Na mangula may guarra. Duhop partao. Bolo partao ibo tamu dito. Daw, nalayan. Nalayan. Jadi pagi-pagi do lain. Jamo pak nga mangiciri. Ngaliem mi. Lao mardoton. Mangida doton na. Jadi pola agraris. Artinya nelayan dan petani. Itu na parjolo menurut Alvin Toffler. Dukoni nakok tu pas padua hot. Ido ibana pola industri. Nah, memang ido kan namasa mulai industri tenaga uap, kereta api, satu sonari gabi industri na luar biasa. Tahap patuluhon ido ibana tahap informasi. Dang na ito pa si Alvin Toffler, ido memang namasa di ngulutta. Holan i panot noti ibana, gabi boy di surat ton ibana. Oh oddo, ay nong masa do. Ay memang sudah do agraris, dukoni industrial, dukoni informasi. Nah, ido namasa di ngulutta. Alay ngunga masa adorak sosial Alvin Toffler, akka ahli-ahli tua, na jolo na marnida parhebang ni Portibio dimulai sian fase mistis. Sudi jolm, na di Eropa, na di Asia, na di Afrika, na di Australia, sudi fase mistis. Manukud do nasida buasa adong ro udah segijang. Buasa ro aek seturu. Dang adong alus nion. Ia sosian mistik. Dangong i bahasa Batak mistik itu. Nadong di bahasa Batak todi Yesui begu. Jadi mistis ini bisa juga sih misterian. Satu bentuk rahasia. Namanya juga rahasia. Kita tidak tahu. Dan boy tidak bisa dirumuskan. Baik secara ekonomi, matematis, dua takkan asing. Dia agak misteri, mistis itu. Fase mistisoma nama baen ganup jolma termasuk godi pada Narobi mabaen pelean tu akka na dianggap ikosobon. Itu menadong na margor sesajen. I pase mistisme.
Ay hita kan iliod do sesajen molo adong gijahamu buku tua Schneider telah ku dengar dari ayahku pertemuan Injil dengan habatahon inna. Asinggo spiritualitasnya halak Batak. Jai Roma halio potir inna bapak Schneideron. Bangan yang mati jolma. Kering kerontang. Ba tasoba ma tabaem ma pelean. Tu boy may gwari si upumula jadi nabulon. Si on. Inna. Jadi cerita asli ni halak Batak ninna. Da di nganan-nganan na tibodo di baen peleanon. Bay matutu peleanon dah. Bay pasa mapangiduan na. Asaro udan. Parjulu tangan dong. Tulur nai rapalahi muse mamelehon. Ipaima tongdang ro. Patulu halihon lao halai muse. Ia patur maudani leo madihami na yang mati na mami dangan dombe suasana do pinape nunga naik sirnop. Ba tar di pagodang nasida na patulu halihon. Arop situ tu roh nasida leonon na sinobanon. Hape ipe imeima tong dang rok. Ido amat tasinederon iboto hamudu pangalahon halak Batak di partod dionna. Paupat talihon ibu kalahima ado warita hegala do. Cuhima inganan ni nasinobanaon. Naso si sebado hape ho dang boy ni Arab. Jadi transaksional lo hape partod dion halak Batak. Isigay inganan ni. Bangay tulu hali rotu ho lasodong ileokko opusongo di maho. Itu di buku telah ku dengar dari ayahku. Ido pesimistis. Jala sudah ido ganuk jolma songoni termasuk do Hesekiel 37. Ini satu bentuk mistis yang paling unik di Bibelta. Adong gotong ay ro simbolis tu jolma ipa lua Yesus masuk tu pinahan lobu kan? Ibae? Tonggo. Jadi adonggo di Bibel tong mistisisme kekristenan. Termasuk ma Hesekiel 37 ayat sada 1:10 paton. Sangat menarik. Holy. Naso adong besibuk nga ay maholo otarida molo nunggo dakar botong kita molo maokal holi ete. Ay adong gope dihita naso maokal holi tahe. Nga ganuk keluarga ray na song isonong maokal holi manang dang gope. Adong gope naso maokal holi hita. Adong? Saya unang adong. Terus. Sada pernidaan nubuatan di pasahat di bata hirana subui masa di Portibion alai pataridahod di batado. Ibain panurirang Heseskelon sada panurirang na lumayan nasib madenggan. Ay najolo hira kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga do di deportasi diadit akala Israel dibuat tu Babel. Na parjolo ima Sadrak, Mesak, Abednego molo didahamu di buku Daniel. Jalanga bertarung di si Raja Nebukadnesar dohot si Sadrak, Mesak, dohot Abednego. Ipajongjong Nebukadnesar patuk sian mas naik kos si Sobaon. Dewa ni Nebukadnesar. Ipangido tu si Sadrak, Mesak, Abednego
asa marsoba tu patungon. Dang diului na tuluon. Molo tak kasih Daniel tulu ayat 10 10 1 10. Sapedo dibayan nesida tu api yang bernyala-nyala. Jala pertarungan na disi. Molo na tutudo debata na sinobba munai paluon na dohamu sian apion. Alai molo dang maluhamu naik ko sobaw munama dewa namion. Si sobaw namion. Inna Nebukadnesar. Rona tulokat di Daniel tului di dok. Paluon na dohan. Alai. Molo tukpe dang lomo rohana pa luaho kami siap pamuranan namar nala nalaon. Dang na gabi ulu hami marsoba tu patung mi dohot tuho Raja Nebukadnesar. Walaupun Allah yang kami kenal tidak melepaskan kami dari pencobaan ini, tak sekalipun kami akan menyembah dewamu. Malua si Sadrak, Mesak, Dota, Abednego. Idu ben na saotik marasing pangalaho ni Raja Nebukadnesar uju menguasai Israel. Daksongon penjajah na asing, hirana dipamate budayana, ipamate ugamona, ipamate akka warisan tradisional leluhur ni bangsa Israel. Alai ditikyon ayo si Hesekiel pe kan di kloter padua hom maibana dihadit tu Babel. Nah dong musai kloter tolu, ada kloter opat. Ala talu Nebukadnesar, itu benar hirana ijo si Hesekiel asa boy dipadenggan hapor seaon partodion ni hala Israel ujui. Ala nunga di lala Nebukadnesar dang marmeam-meam HP partodion ni halahon. Di sido konteks latar belakang ni turpuhon. Jadi kayak pelatihan. Dak pola di posa penjajah. Mulu di Indonesia tuh 150 tahun kita dong gunai posa tahe. Dak pola rate. Di habatahod dah. Di habatahod kan tardaudo kelakuan-kelakuan kasar siap penjajah. Ibana halak Batak paling merdeka di Indonesia. Alai mulu di Jawa secara fisik hadir. Torop waka soldadu ni Belanda kan. Doa ke panggung gomina kan. Ida ke masyarakat di. Alai mulu di habatahod dak pula gudang natarida akasi buat termata ya deh. Aidang kita hai sukunok ku hamu. Ai so hai dai hamu ya deh karena tu teru na julu. Alai mulu ni jahas ya buku memang dak pola gudang, dak pola torop. Akasi buat termata na ro tu tano Batak. Dungi di turpuhon masuk ma muse sada pangatusion nani leon ni Ezekiel tu bangsa Israel. Ima mulo di bahasa Ibrani didok sub SUV. Sub dak kira sub ni halak Batak, apalagi sub bisa ada daun. Sub lapatan ni di Pamalum, di Pauli, di Pasuang. Alai pangatusyot taring otuso boy dotong di Paulak,
kembali. Alai bahasa yang paling bagus bahasa Inggris, restoratif, pemulihan, dipulihkan. Mula di bahasa Batak, ainga toropan naung muli kan, ainga muli gudangon, tu siahmu do lapatan ni muli, nunga muli ninna, tu siahmu do lapatan ni muli, menikah. Itu nga mulu adong di ahli bahasa konotatifnya menikah, mulu muli. Alai bahasa denotatif ninna, lapatan ni mulak. Jai paropuat di halak Batak, dak kaya dong marhuta, mulu sumuli. Ido ba na idok sepata di pahuta, kan ido. Nah, di pahuta akang boruku boru tobing tu abakku marga sirai di pahuta tu sirai tina do kan. Lapatan ni ido sup. Bahasa Inggris return. Kembali ke asali. Mulak tu bonana. Bonana dia parpadanan ni hala Israel dohot debata Jehovah Sebaot Yahweh di Gunung Sinai. Ay naung disegai bangso ido parpadananon. Di bait tu nasida penghukuman, diuhum nasida pembuangan tong jigil. Igijang jugul hado pitahe. Igijang jugul stapborn kepala batu adong gue bahasa bata igijang ni jugul juking ninna. Adong mana mangatusi ka juking? Ima anggo wirara nga kepala platina ya te, dang batu be, ihahu ape dang boy be, ima nagwara juking. Na juking anon bangsa Israel. Iduban na ibaen, ipataridahon songon holy. Awalam marnida holy. Gaya mang. Pataridahot tu si asa pabua, dok, inna tu si Ezekiel tu bangsoy. Asa mulak na sida, return, muli, tu parpadanan, namasa di Dolok Sinai. Asa unang bemarsoba bangsoon, tu akka na asing. Asa hot na sida. Alay na sitio patta, di bayad di bata di son, martoddi. Hiragodanggo di turpuhon, paranan ni toddi. Jala dua, di bayad di son, nefes hayah. Inna hosa. Napas kehidupan. Alay tonggo ibaen ruah. Ruah boido hirasongon alogo. Alay ido pangatusyot taringot tutoddi. Ruah Elohim. Mas segudanggo taringot tutoddi. Dison. Leonokku toddi. Dukoni leonokku sibuk. Alanido dua pemulihan. Pamalumon napina masa ni debata. Pemulihan secara fisik dan pemulihan secara spiritual. Tu holi-holion. Gobaran namasa di ngoluni hala Israel uju di masa pembuangan nasida. Jala ngamate sabutullah. Itu teh, mulunggu holi ngamate teh. Nang adong be. Di holi-holi na ay na bolok ke dirura na makani. Nga masih tindihan. Danga dong. Jala ido pendekatan dari sudut perjanjian. Debata dohut Israel. Inisiatif. Dang alani pangidoan. Dang alani nasongonon.
dang alani nasongonan. Holan alani roha, holan ala ni holong, dohot sian inisiatif ni batado mabain pemulihan tu halak Israel. Dang alani manang agia ahape. Alai asa tarida do bangsoon songon bangso naboi gabi panidang di tonga-tongani akka bangso. Hira songon dia do naboi taenet songon relevansi nitur puhot tu hita di reformandau. Nau ngadonggo nasega di hita manangdang. Buasa ro turpuhon tu tonga-tongata. Nak songok koli-holi do hita. Ido naik keboi pribadi lepas pribadi. Manak songo sapar sorak kita. Manang na dihamu SPH do. Ina manang dihamu ina tarut. Adong gurut. Rut do te. Rumah tumbuh harapan Rut. Kan itu di ama di Glorious. Nah, Glorious ate. Nah, saya maddo Ecclesia ina. Nah, di aham se Hana. Mulai na Hana ngapas tino ni. Aka haletu. Koni aka KUB do kan? Kelompok usia beruntung, lansia, itu keputusan di PBB, dan lansia itu. Kelompok usia beruntung, itu runi ise. Kelompok usia bertarung, tunggu KUB, itu runi muse. Kelompok usia bergantung, dak danak, bergantung kan? Dukon dah biasa bertarung, dukoni. Jadi kainahanna do lansia ima kelompok usia beruntung. KUB kelompok usia. Mulu Glorious adong isi kelompok beruntung, adong kelompok bertarung, ada kelompok bergantung. Mulu sekolah minggu naposo remaja kelompok bertarung bergantung gupi sudah dihita. Sada narikot taida saunarion mangolutu dia do huriau. Mangolutu dirina do. Holan mangurus dirina do. Manang nadonggo diliot di bata. Sada misi tu reformanda. Molo sia latar belakang ni reformanda. Ahana masa. Tu reformanda. Naborhat sia trotoar. Na diusir sia bagas joro. Pajong jongon ahana masa. Aidang na adok perpadanan muna. Ujung mangopoi gereja o. Adong do. Kaguar muna dong gue sokat. Ipa masuk go guar muna. Tusot. Di dia do na di hari kotok kamu. Akka ritual do. Moya dong namuruk. Alani ritual. Adong dohongan. Ay buasa dipudi langgatan nih. Nah. Kan? Emosi. Marah. Agak ya mang. Ay bahoroa. Ay sagaru ruas dipudi. Debata. Daktar rahu di son. Dam. Alay hamudang buy meret. Mula dong markur di son. Roh itu tertanam di tiap-tiap pribadi. Dan disoni dirahuti. Tidak. Gak ada yang suci sedikit pun di sini. Karena hola sadado na suci di batatta.
Ay siya belek-belek gon. Baso gabi hiran na bedio. Todi. Huleo todiko. Huli gabi mangulu. Spiritual. Jadi asa meningkat. Asa nakok. Hupanakok nasidanin. Asa semakin bermutu. Ruas molope adong dibaen akadongan nagabi rosogoni rohana dang boy beibana marsogoni roha. Parhalado molo adong tugasna unang alani lasni rohana molo pe alani penderitaan na ikobaenonna nauli nadenggan nature ido reformanda. Unang somok holi-holi. Dia na prioritas. Unang itor muruk-muruk. Bercandalah. Ida man natabo au di glorious eklesia na hape mado eklesia. Hape na hibatan eklesia ekskaleo kan. Dipanggil keluar. Ijau tuduru. Asa unak kolad diso. Bado hita memikiri. Unang besongon holi-holi lapatan ni nasomarlapatan. Nasomarlapatan tu dia. Nasomarlapatan tu jolma. Nasomarlapatan tu dia. Nasomarlapatan tu portibio. Baik-baik. Tabahin otik. Unang godang. Boy do tapamasay dang boy tabayan secara seragam. Nahubain, nabinain mu, nabinain ni si A, nabinain ni si B, marasing doy. Tabayan ma unang alani nadi siyalanggatanon gabi alay naong diliod debatado tu hita todi. Asa. Boy hita di halasson. Di bata di tonga-tonga ninguluta. Maras ni roha hita sonari. Huhut tong marhabot ni roha. Adong namoding. Dongan sarwas amata namar sangap marben pasaribu. Alay saya dijual mong beni, ay penghibur ruang matau. Kalau namar tatado ibain, ganu palak. Jupang pe ay so makatay do pe holan nida, ahaman ang banon niya mata no mabenaw mekel. Sada si tirudo kan. Dakola singoton. Ay kagudang gido, siya namaton na gudang singoton. On. Alay nanggo sada dangadong buy si tiruonin na kan. Alay siya matanamatton. Hola sada pi si tiruon na daset ibayin. Rapita manangyak ko na de. Alay tonggo di bagasan marlas ni roha hamudo na marlas ni roha. Marhabot ni roha hamudo na marhabot ni roha. Masiras rohat. Sadarion ala si Hosea. Manulak. Terdidi. Lapatan ni terdidi siap pangatusion ni Huria terdaftar di materai supaya terdaftar dalam kerajaan surga. Alai pangatusion saya kitab Lukas terutama. Dos Yohanes Pembaptis mendok. Hola naik go nabu hubai madidi. Alai naro di pudiku. Madidi dohot todi dan api. Roh dan api. Bapti zein. Lapatan ni payasdo. Dibersihkan. Yes. Au madidi doho aik payason. Fisik. Daging. Alai naro di pudiku. Membaptis dengan roh dan api.
gabi parhitiad do hamu na tuana. Sude keluarga paparan nyopu ada bo. Hah? Opu Daud. Iki jang isi Daud do pesi ada mate. Jadi hamu mau perhatian. Asa bui ibana ias di pikiran, ias di semangat, ias di fisik, yes. Tugas dan fungsi orang tua, baptisen, huria holan pasahaton itu, jala dilihat debata tuhamu, tuna tua tuana, gabi mahamu naposoni Tuhan tu danaho. Asa marlas ni roha asa luhut, jala baik kamu ni pimuna. Tu ibana. Asa songo dia ibana non uju belga. Sahat tu nakareju sahat tu na marhasohotan. Baik kamu ni pimuna isi. Di napayaso. Jadi sudah mahita toktong di bagasan di leot debatado todi tu holi-holi lama tu hita naso gabi holi-holi dope. Amin. Martangi yang mahita. Moliate madiho o debatanami. Boidu tutu ngolu namion songon holi-holi. Alai ala asini roham. Doho padanmu di pangulu hodu sudi di leok kodo muse urat-urat sibuk dohot todi nasiakko. Boy mahami tutu marlas ni roha marsada mangulahon dia do narumikot nani halau mohon ni roham marhite hiteham. Pamalum ode bata akana marsahit tabai las ni roha dina ulang tahun. Suak songoni ode bata nami na berduka cita. Keluarga ni amang pasaribu tarumobi inang situa boru siregar doho pinopar nasida. Asi maroham marhiti-hiti Yesus Kristus si paluahami. Amen. Maredde hita.